नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 27 और सूरा अल-वाक़िया की आयत नंबर 15 से शुरू करेंगे हम, जिसमें बयान किया जाता है कि तकिया लगाए बैठे होंगे, इन पर आमने सामने गर्दश करते होंगे, इनके इर्द गिर्द नुहीस लड़के जो हमेशा एक जैसे रहेंगे, हाथों में प्याले आफ्ताबे और शराबे ताहूर से छलकते जाम लिए हुए, ऐसी शराब जिससे ना सर में दर्द महसूस होगी ना इससे मदहोश होंगे, और मेवे भी पेश करेंगे जो वो जन्नती पसंद करेंगे, और परिंदों का गोश्त भी जिसकी वो रगबत करेंगे, यानी जिस परिंदे का गोश्त वो खाना चाहेंगे वो उनको पेश किया जाएगा। और खूबसूरत हूरें, आँखों वाली खूबसूरत आँखों वाली सच्चे मोतियों की मानंद जो छुपा रखे होंगे, ये अजर होगा इन नेकों का जो वो करते रहे थे। ना सुनेंगे वहाँ लघु बातें और ना गुनाह वाली बातें, यानी वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होगी जो बेशर्मी या बेहयाई या फहश गोई हो, बस अच्छी अच्छी प्यार मोहब्बत वाली बातें होंगी। फिर बयान फरमाया गया कि बस हर तरफ से सलाम ही सलाम की आवाज़ आएगी, और दाएं हाथ वाले क्या शान होगी दाएं हाथ वालों की। यहाँ भी दाएं हाथ वालों की शान बयान की गई। और बेहार बेरों वाले और केलों के गुच्छों में और लंबे लंबे साओं में, यानी कि बेहार बेरों वाले यानी कि कांटों के बगैर जो बेरियां हैं वो दरख्त वहाँ होंगे, और केले के गुच्छों में और लंबे लंबे सायों में और पानी की आबशारों में और फलों की बहुतात में, ना वो ख़त्म होंगे और ना इनसे रोका जाएगा, और बिस्तर बिछे होंगे ऊंचे ऊंचे पलंगों पर। हमने पैदा किया इनकी बीवियों को हैरत अंगेज़ तरीक़ा से, बस हमने बना दिया इन्हें कंवारियाँ, दिल और जान से प्यार करने वालियाँ। हम उम्र ये सब नेमतें अस्हाबे यमीन के लिए मखसूस होंगी, और एक बड़ी जमात अगलों से और एक बड़ी जमात पिछलों में से होगी, और वो बाएं हाथ वाले के कैसी खस्ता हालत होगी बाएं हाथ वालों की। आयत नंबर 31 के मुताबिक ये बदनसीब जुलस्ती लू और खोलते हुए पानी में और स्याह धुएं के साया में होंगे, ना ये ठंडा होगा और ना आरामदेह। बेशक ये लोग पहले बड़े खुशहाल थे और वो इसरार किया करते थे बड़े भारी गुनाह पर, और कहा करते थे कि ये क्या, जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां बन जाएंगे तो क्या हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, और क्या हमारे पहले बाप दादा को भी ये नामुमकिन है। आप फरमा दीजिए बेशक अगलों को भी और पिछलों को भी सबको जमा किया जाएगा एक मुकर्रर वक़्त पर, एक जाने हुए दिन में। ये थी आयत नंबर 50 तक का तर्जमा। अब हम चलते हैं इसकी तफसीर की तरफ। बयान किया जाता है कि अहले जन्नत को ये शरफ़ भी बख्शा जाएगा कि वहाँ कोई ऐसी गुफ्तगू इनके लिए बारे गोश ना होगी जो लघु और बेहुदा हो, और ना ही वहाँ कज़ब बयानी गिबत और गिला शिकवा के पर मुश्तमिल कोई गुफ्तगू होगी जो कि सरासर गुनाह है। इनकी गुफ्तगू खैर ही खैर होगी, और इस तरह की बातें करेंगे वो कि जिससे बाहमी मोहब्बत और प्यार में इजाफा हो, फ़ज़ा कैफ व सरूर से मामूर हो जाए, दिलों के गुज्जे खिल उठें, बेगानगी और वहशत का नाम तक ना रहे। फिर बयान फरमाया जाता है कि यहाँ से इन नवाज़शात और इनामात का जिक्र शुरू हो रहा है जिनसे अस्हाबुल यमीन को नवाजा जाएगा। आयत नंबर 27 से 40 तक का मज़मून वाज़िह है, और ये भी बयान किया जाता है कि जन्नत के फल मौसमी नहीं होंगे कि साल में एक मरतबा दरख्त पर नज़र आएँ और साल के बाकी महीने वो फलों से खाली रहें, बल्कि वो दरख्त हमेशा फलों से लदे रहेंगे। जो ही आप एक फल तोड़ेंगे इसकी जगह दूसरा फ़ौरन मौजूद होगा। दूसरी खूबी इनकी ये होगी कि इनको तोड़ने में कोई रुकावट ना होगी, कोई मुश्किल ना होगी। जब आपका जी चाहेगा ऊंची टहनियों पर लगे हुए होशे खुद बहुत आपके होंठों के करीब हो जाएंगे। यहाँ अहले जन्नत की नेक बीबियों का भी जिक्र फरमाया जा रहा है, यानी जब वो जन्नत में दाखिल होंगी तो इनकी खलकत बिल्कुल बदली हुई होगी। अगरचे दुनिया में वो खुश शक्ल ना थी, मरते वक़्त वो बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी, लेकिन जब जन्नत में दाखिल होंगी तो भरपूर जवान होंगी, मुजस्मे हुस्न और रहनाई होंगी, और कंवारी बनाकर इन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सुबहान अल्लाह। हदीस शरीफ में इस आयत की यही तफसीर मज़कूर है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अर्ज़ करने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, इनसे मुराद
وہی بیویاں ہیں، اگرچہ وفات کے وقت وہ بالکل بوڑھی تھی، ان کے بال سفید تھے، ان کی بینائی کمزور تھی، آنکھیں میلی کچیلی رہتی تھی، لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوں گی تو ساری ہم عمر ہی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اس امت کا اول اور آخر مراد ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی اور ان میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ ایک روز امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا آج میرے سامنے ساری امتیں پیش کی گئی، ایسے نبی بھی میرے سامنے سے گزرے جن کے ساتھ صرف ایک امتی تھا، کسی کے ساتھ دو اور بعض کے ساتھ ایک گروہ، اور بعض ایسے نبی بھی تھے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہ تھا۔ پھر میں نے ایک جم غفیر دیکھا جس نے آسمان کے کنارے کو گھیر لیا تھا۔ کہا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان میں 70,000 آپ کے وہ غلام ہیں جو بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ کے ایک صحابی کا جن کا نام عکاشہ ابن محصن تھا آگے بڑھے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں؟ قال نعم، فرمایا ہاں تو انہی میں سے ہے۔ پھر ایک اور اٹھا اور عرض کیا کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تم سے سبقت لے گیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا حشر بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے کرے اور ہم گنہگاروں کو شفیع المذنبین کی شفاعت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اگلی آیت میں ان بدنصیبوں کا حال لیزار بیان کیا جا رہا ہے جنہیں قیامت کے روز ان کے مال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ جہنم کا ذکر کیا جا رہا ہے جہاں سخت کھولتا ہوا پانی، جھلسا دینے والی ہوا، شدید گرمی، جہنم کا سخت سیاہ دھواں جس میں ان کے لیے کوئی آرام اور سکون نہ ہوگا۔ قاعدہ ہے کہ جب انسان کو گرم لو جھلس دیتی ہے تو وہ پیاس محسوس کرتا ہے، ٹھنڈے پانی کی خواہش کرتا ہے اور گھنے سائے کی طرف بھاگتا ہے، لیکن یہ بدبخت جب آتش جہنم میں بھونے جائیں گے اور پیاس کی شدت سے تلملانے لگیں گے تو انہیں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے بجائے گرم اور کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ استغفر اللہ استغفار۔ اور جب کسی گھنے سائے میں پناہ لینا چاہیں گے تو بجز جہنم سے اٹھتے ہوئے سیاہ دھوئیں کے سایہ کے اور کوئی سایہ انہیں نصیب نہ ہوگا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اب خود ہی ان کے حالت زار کا اندازہ لگا لیجئے۔ اگلی آیت میں وہ اس دوخاک انجام سے کیوں دوچار ہوئے اس کی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ مترف تھے، یعنی ان کے پاس دولت کی پرواہ نہیں تھی، دنیا کی لذتوں اور نفس کی خواہشوں میں وہ اپنا سارا وقت ضائع کرتے تھے۔ انہیں نہ کبھی خدا یاد آیا، نہ ان کے دلوں میں کبھی حاجت مند لوگوں کی امداد کا خیال پیدا ہوا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔